আলিপুরদুয়ার জেলা এখন চা শ্রমিকদের জন্য এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। 9টি চা বাগান বন্ধ থাকার কারণে প্রায় 10,000 শ্রমিকের জীবিকা সংকটে পড়েছে। রায়মাটাং ও কালচিনি বাগানে গিয়ে দেখা গেছে শ্রমিকরা চাচ্ছেন যে দ্রুত যাতে তাদের বাগানগুলি খুলুক, যাতে তাদের কর্মসংস্থান ফিরে আসে। রাজ্য সরকার একটি এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর নোটিফিকেশন জারি করেছে, যার মাধ্যমে 3 মাসের বেশি বন্ধ থাকা চা বাগানের লিজ বাতিল করা হবে। এতে শ্রমিকরা কিছুটা আশাবাদী হলেও মালিকপক্ষের নানা আপত্তি রয়েছে। এসওপি অনুসারে নতুন লিজের জন্য 3 মাসের শ্রমিক মজুরি সরকারকে জমা দিতে হবে। এদিকে চা শ্রমিক পুনাম লামা জানান, বাগান বন্ধ থাকায় সংসারে অনটন চলছে, দ্রুত বাগান খুললে কাজে যোগ দিতে পারবো। এখন দেখার আলিপুরদুয়ারের চা বাগান নিয়ে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নেবে। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्राइम टाइम्स। हम लोग का बागान बंद है और हम लोग का बागान तो खुलना चाहिए ना। हम लोग का बागान बंद होने के कारण हमारे बच्चा सबका भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो एडमिशन चल रहा है, उसका भर्ती कर रहा है, पढ़ाना लिखा रहा है। अभी हम लोग का बागान तो जैसा करके भी खोलना है ना। मालिक तो क्या है, वो लोग का पैसा है, हम लोग का तो कुछ नहीं है ना इनकम। हम लोग का गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है ना, इसलिए हमको तो जितना जल्दी हम लोग का बागान खोलना पड़ेगा। कितना दिन का बंद होगा बागान? बागान तो 1 साल से प्यार हो गया ना, बंद होगा। खोलेगा कब खोलेगा? वो लोग मालिक बोलता है केस लड़ेगा, केस लड़ता है। कैसा केस लड़ता है? गरीब तो मर रहा है ना, अभी ना दवा है, हम लोग का कुछ भी नहीं है इधर में, कुछ फैसिलिटी नहीं है ना हम लोग का इधर में। इसीलिए हम लोग का जितना लेबर सबका हमारा बागान जल्दी खोलना चाहिए। बागान बंद रहेगा तो प्रॉब्लम होगा आपको? प्रॉब्लम है ना, अभी तो सबका प्रॉब्लम है। ये राशन से तो नहीं होता है ना, ये 5 किलो राशन से होता नहीं होगा ना। इसीलिए जिसका कमाने वाला है तो बाहर जाके कमाएगा, जिसका नहीं है तो कैसे कमाएगा? यही प्रॉब्लम है हम लोग का। आप क्या चाहिए? बागान खोलने का प्रॉब्लम है हम लोग का, जल्दी खोलिए बागान, बस यही हमारा निवेदन है। आपका नाम? टीका माया लामा। চা শ্রমিক। চা বাগান বন্ধ, কি অসুবিধা হচ্ছে যদি বলেন? কি অসুবিধা কি বলবো, এই আর খুলবো বলতেছে, খুলবে না। কত মালিক আসছিল বাগান খুলবো আমি বলছি, হ্যাঁ, তো ওটা বললে দেখবে চলে যাবে, এটা বাগান খুলে না বাগান বন্ধ থাকার ফলে কতটা অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের চলতে? কি বাগান বন্ধ ফলে পাবে আমরা এখন তো মানে বাগানের কাজ বন্ধ, আপনাদের বন্ধ আছে, মানে আপনাদের সংসার কিভাবে চলছে, কতটা অসুবিধা? ওই থাকে কাজ নাই, কি করে ওই রাশন পাওয়া যাবে না, ওইটা দিয়ে আমি বলছি অসুবিধার মধ্যে আছে। অসুবিধা আছে পুরাই। আপনার বাগান তাড়াতাড়ি করে খুলে দেন, আমরা আছে মানে আপনারা চাচ্ছেন যে খুলুক তাড়াতাড়ি? হ্যাঁ, ওই 15 তারিখে ডেট দিয়েছি, তো এটা খুলবে কি খুলবে না মালুম না। আপনার নাম? পুনাম লামা।